Ideja za projekat studentsko preduzetništvo došla je na neki način sasvim slučajno. Iskustvo koje smo mi ranije imali u radu s mladim ljudima, posebno mladim u srednjim školama u Bosni i Hercegovini, gdje smo radili na njihovom aktivizmu i promociji preduzetništva, dala nam je na neki način motiv da podnesemo aplikaciju na jedan poziv Američke agencije za međunarodni razvoj koji je imao za cilj osnažiti aktivizam mladih i stimulisati njihovo liderstvo u društvu. Vidjeli smo to kao priliku za ovaj projekat. Pokušali smo neke potrebe koje smo prepoznali među studentskom populacijom pretočiti u sam taj projekat i na kraju se ispostavilo da je sama projektna aplikacija bila dovoljno ubjedljiva i interesantna za donatore i da je projekat odobren. Druga komponenta projekta na koju smo također veoma ponosni je organizacija događaja pod nazivom Poslovni forum mladih. Radi se o jednom događaju koji se već tradicionalno organizuje svake godine u Bosni i Hercegovini i gdje mladi imaju priliku da u direktnom razgovoru sa donosiocima odluka i ključnim akterima po pitanju preduzetništva daju svoje prijedloge i ideje za unapređenje ukupnog poslovnog ambijenta i stvaraju sebi prilike za početak poslovanja. S obzirom da su partneri projekta univerziteti u Sarajevu i Banja Luci i sveučilište u Mostaru i studenti su uključeni kao koordinatori u projekat. Zainteresovanost studenata raste iz godine u godinu. Nismo očekivali da će biti tolika. Ove godine je bilo preko 600 prijava, s tim da je bilo oko 130 iz Banja Luke. Svake godine se prijave studenti iz gradova koji nisu obuhvaćeni projektom, kao što su Tuzla, Zenica, Bihać i Bijeljina. Nastojat ćemo, ukoliko budemo imali priliku, da projekat narednih godina proširimo upravo na ove gradove, kako bi što više studenata iz Bosne i Hercegovine imalo priliku učestvovati u projektu Studentsko preduzetništvo. U 3 godine trajanja projekta pristiglo nam je 1725 studentskih prijava, imali smo 1000 poslovnih ideja, a kao rezultat smo dobili 30 registrovanih biznisa. Što se tiče samih poslovnih ideja koje studenti imali, radi se o zaista kvalitetnim idejama i idejama koje su nastale kao rezultat inovativnosti i entuzijazma mladih ljudi i mislim da ne samo ideje koje su nagrađene kroz ovaj program, već i ideje koje su podnešene u okviru takmičenja za najbolji biznis plan svakako zaslužuju pažnju i mi smo nastojali, a i to ćemo raditi u buduće, nastojat ćemo da te ideje promovišemo i dalje kako bi zaslužila pažnju koja im pripada. Prvo cijenim sve mlade ljude koji su u našem ambijentu odlučili se da se prijave na ovakav seminar. To je ipak mali procenat od svih ukupnih studenta na Univerzitetu u Sarajevu. I cijenim svakog od njih koji je shvatio da je vrijeme da razmišlja o samom sebi na način da bude poduzetnik. Mladi ljudi danas ovdje i uopšte u Bosni i Hercegovini su strašno sposobni. Ja sam živio u preko 10 zemalja i bio u nekih 100 zemalja. Ljudi ovdje su jako sposobni, jako pametni, jako snalažljivi i sve što treba je dati im šansu koju ovih dana, zahvaljujući internetu, postoji. Mladi čovjek u Bosni i Hercegovini može pokrenuti vlastiti biznis ukoliko je to ono što on želi i ukoliko je spreman platiti cijenu za to, uraditi sve ono što je potrebno i živjeti za to. Prvo, u Bosni i Hercegovini je teško pokrenuti bilo šta, ali sigurno da dosta primjera pokazuje da mlad čovjek može, bez obzira na sve prepreke, da pokrene svoj vlastiti posao i uostalom, evo, već nekoliko godina radeći sa studentima vidim da su neki od njih pokrenuli posao, da ga rade uspješno i ja ih uvijek ohrabrujem da to rade. Doduše, ja imam firmu koja već postoji 10 godina, pa mogu da kažem da ne govorim im iz ugla, hajde vi sad osnujte svoje vlastito preduzeće, ja vam pričam, ja radim u državnoj firmi. Ja se bavim privatnim poslom i mogu da kažem da privatni posao, pored mora teškoća koje postoje u Bosni i Hercegovini, sigurno ima i svojih prednosti. Apsolutno da. Mislim da da. Mislim druga stvar da većina mladih ljudi i nema bolju opciju od te, tako da se vrijedi potruditi oko toga
itekako, jer ne vidim načina kako će svi, ogroman broj njih koji se obrazuje danas u obrazovnom sistemu koji apsolutno nije orijentiran ka stvarnim tržišnim potrebama tržišta radne snage, koji je upitna kvaliteta. Pitanje je šta ti ljudi mladi drugi imaju kao opciju nego to, jel? Smatram da nikad nije postojalo bolje vrijeme u istoriji ove planete gdje je neko iz Bosne i Hercegovine apsolutno ima istu šansu kao neko iz Amerike i neko iz Rusije ili bilo kog drugog mjesta u svijetu. Zbog interneta, ali dok imate internet vezu, imate određeno znanje koje je potrebno za internet i mobilne biznise, možete iz Sarajeva ili bilo gdje drugo voditi firmu, baš kao što može neko iz San Francisco ili bilo gdje drugo svijetu. Prvi put sam čuo za projekat na fakultetu, a konkretno znači vidio sam na oglasnoj ploči fakulteta. Nakon toga su bile Facebook kampanja gdje sam se još više upoznao s tim projektom. Projekt studentskog preduzetništva Imam ideju 2012 je zasigurno ostavio snažan trag na sve nas polaznike koji smo prošli tu obuku, tromjesečni kurs, gdje smo stekli primijenjena znanja od stručnjaka iz određenih oblasti i ta ista znanja smo iskoristili u pokretanju našeg startupa. Trening moduli projekta su bili za mene veoma korisni. Na mene najviše utjecaja ostavio generalni menadžer Coca-Cola Fuad Strik. On je pogledao moju ideju, njemu se svidjela i to je za mene značilo veoma mnogo. Budući da sam te godine, kada sam prošle godine imala na fakultetu predmet poduzetništvo i tu sam se susrela sa teorijom o samom poduzetništvu, na trening modulima ovog projekta sam imala priliku vidjeti i prava iskustva pravih poduzetnika koja su mi uvelike pomogla i proživjeti tu neku praksu. Put realizacije je bio, hajmo reći, malo težak. Zašto? Jer ako ste vi student i studirate, onda imate otežavajuću okolnost jer ne možete da uskladite i fakultet i pošto imate i trening module, ne možete oboje ići, morate se žrtvati zajedno. Ja sam odlučio da žrtvujem onaj fakultet jer možda ovakvu priliku imate jedan put u životu i odlučio sam da probam i na kraju krajeva nisam se pokajao, uspio sam da ostvarim ono što sam tražio i da osvojim nagradu. 80 do 90% svjetske ekonomije čini mali biznis. I ono što i ovo naše društvo treba da drži i da nosi jeste upravo to preduzetništvo, da sam nešto pokrećeš, da sam se trudiš, da stvoriš nešto, da ne čekaju svi samo da se zaposli, da idu na neka mjesta, fotelje, fazone, jer fotelja više nema, ovih državnih i nekih tamo. Znači, ako hoćeš fotelju, napravi sebi fotelju, pa ti kupi sebi kakvu hoćeš. Za ovaj projekat sam saznao na internetu. Tražio sam neke druge informacije i naletio sam na to i odlučio sam da se prijavim. Ja inače sam iz Australije i upoznao sam se puno raju ovdje u Bosnu i preko Facebook mi se došao jedan invite, kako se kaže, i vidio sam da ima pravo neki mogućnost i nešto interesantno na ovaj projekat, imam ideju. Pokrenula me je sama želja za uspjeh, pokrenuo me je ta volja, entuzijazam. Da budemo realni, najviše nas je privukla ova nagrada od $4.000, ali ne sama nagrada. Imali smo iskustvo prijatelja s fakulteta koji je na prošlogodišnjem serijalu bio i rekao nam je da su jako pozitivni njegovi utisci u stvari sa treninga. Mladi trebaju da imaju što više ideja i samim tim mislim da ja sama imam mnogo ideja u glavi koje im se motaju, tako da bih voljela da njih izbacim iz svoje glave na papir. Nekad ranije sam razmišljala o pokretanju nekog biznisa i privukla me ideja da naučim kako se to uopšte radi. Ne samo, mislim, ni nagrada ne bi bilo loše, ni nagradu osvojiti, ali u principu sam taj proces učenja, pisanja biznis plana je poprilično dobra nagrada. Bili smo dosta skeptični prema tim treninzima i nismo u biti znali šta će nas to neko novi, nešto novo naučiti jer smo smatrali da imamo dosta iskustva iz nevladinog sektora, ali kako smo krenuli, kako treninzi sve više odmiču dalje, sve je zanimljivije i zanimljivije i sve se konkretnije stvari rade i zaista vrijedi i sve je više nagrada u drugom planu, stvari treninzi u prvom planu. Na ovome predavanju najinteresantnije mi je bilo čuti veliko iskustvo koje su predavači imali i koje su iznijeli nama učesnicima ovog treninga. Čujemo toliko mnogo novih stvari koje do sada nismo možda mogli
čuti na našim predavanjima jer sam ja direktno s Agronomskog fakulteta, više smo biološki orijentirani fakultet. Ja vjerujem, sanjam i iskreno želim da pobjedi ideja, a trud će da pokaže da li je ta moja ideja bila ok ili nije, ali sve u svemu znam da ću steći jedno dobro iskustvo. Pa ima veoma inteligentne raje ovdje i meni je bitno da naučim nešto ovdje više nego samo da pobjedim. S obzirom da ima puno, da je velika konkurencija, ali ništa nije nemoguće, tako da vjerujem da ja to mogu. Ja se nadam da su vrlo dobre ako napravimo dobar biznis plan i budemo vjerovali u sebe. Mislim da su veoma velike šanse da osvojim nagradu na ovome treningu. Mladim ljudima koji ulaze u vlastiti biznis savjetovala bi da budu hrabri, da vjeruju u svoju viziju poslovanja i misiju, te da se okruže pozitivnim ljudima oko sebe i ljudima koji će ih sutra pratiti na tom njihovom putu. Savjet bi bio da ne propuštaju priliku da ovakav projekat je jedinstvena prilika da se čak stekne dosta znanja, dosta praktičnog znanja i da se pri tome osvoji čak i veliki broj njih i nagradu koja je zaista za mladog čovjeka prilično dobar podstrek za inicijalni kapital. Moji savjeti za mlade ljude, prvenstveno studente, bi bili da ne izgube energiju koju imaju, da ne izgube vjeru u sebe, da rade ono što vole, da se ne boje. Savjet za kraj mladim ljudima je da ne slušaju nikog navodu i počnu da rade šta god da im je san i da prestanu istraživati kako i da prestanu pitati za savjet, nego da počnu raditi na tome dok kroz rad i kroz pokušavanje sve će odgovore da sami saznaju i da koriste Google. Ako je bilo ko prije vas uradio to, znači da vi možete. Ako niko nikada prije vas nije uradio to, to ne znači da vi ne možete. Mi u ovom trenutku ne možemo reći da postoji veliki izgledi da se projekat u ovom obliku i nastavi. Međutim, obzirom da je predviđeno trajanje projekta 3 godine i da se ove godine izvanično završava projekat studentsko preduzetništvo, međutim uložit ćemo dodatne napore kako bi pokušali iskoristiti ovako dobre rezultate i dobru energiju među studentima i produžiti ili proširiti sam projekat i na naredni vremenski period.